الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين أيها الآباء وأيتها الأمهات أمي ألو تالفو كألو تالكن مالو أكسي أناك فنسريا أناك كورتا أناك كلينيا أمي ألو تالفو من سامي مي أيركم وسا man samin daninta aka danfena man sami me koke ko min kadiya tumana min kadiya wati mun kadiya ate jaraki ate kun jonere la ka jaraki kadaka ala de be koke ayere fana ten nimisa ka barake nu ko fe man sami no yer la ba ko ni malila abe fama ko yer la ba ya mansa muna kadaka ala le daninge o ko so ni mama yer la ba ya ta dianina ebe ke ala taala juguye kadaka ye birifani biri yere ka eni mun kali tumanka ame ala fo foni sere mansado alele ba to ame fonyo sama alele be kene ya dama alele sona ka an la ka fo misiri la yambi note na tun diala ala taala e atume kodo do an kelengele nambe senkoro min tume ke sababu ye ka ambali kana juma sele yoro ama fo sangani wati be ka kla ka nyina fe nema ani kishi dafani ayo sulu danfon kam mandika muhammad sallallahu alaihi wasallam alau taala ma chami nyonda tena nyona dana akapsani ala ka damfen be alau taala e korota dama ma nyona di damfen foima aya korota kuma kana aya korota dusukuna aya korota ka fleli nyala aya korota nenkuna aya korota ka menin tolola alau taala ni fsamanti abakai kisi ani nema nyuma anaka sodungo be anaja nyo senno sahaba ka alau taala die ka kisi sulu ni beka ami ala fanan dali ma minu bena nunu ka tasla nyuma takabarala ka alau taala dia kan kisi fana sulu an fana ka ala mun kana an fawu ani ambaw khutuba mi me ambolo bi hakilla jigi belebele do ka sallallahu alaihi wasallam aka sahaba belebele do be ko abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu abani hadisa la kalim ako akhiru rajul yakhruju min an-nar wa yadkhulu al-jannah Allah taala ka jon laba ni jahannama kono do be do la jahannama kono kititige be bana dam fem foy te kiyama kene kan ko be bana minu ka kan kata jahannama lu taala minu ka kan kata arjina kono lu taala Allah taala be nani saka jigi belebele do e kabla arjina ni jahannama ni nyonche ka saka jigi ni kanatige arjina kono do maye jahannama kono do maye ni me kanatige ka be muma ka yara ka arjina kono do na ani jahannama kono do ko kiyama kene ka arjina ni jahannama kono sayatei kuma ala yara ba fanya suratul a'la la yamutu fiha wala yahya kito jahannama kono ite sade al nasr be kan jangata ite sa jahannama kono ite nyana mayanyuma yareke ifanate sa arjina fana abo chogole la khalidina fiha abada arjina kono do be arjina kono kudai ote koro ote bana toro ya fo ite lawka sagaji umena kanatige arjina ni jahannama ni nyonche ka yara ka grupu fulani mbela ka fo ko khuludun aw be somi kononi koro ya tei
aw tena ban aw koni me dume adamadenya la k'aw to jahanama kono wala ma arjina kono kera ka sahaba belebele do bena ambaro min ye sallallahu alaihi Abdullah ibn Mas'ud ye koni jahanama kono do bana dafa la watimi min ka kan ka ke muna be kola hina be ke munula hina be kolula adamaden laba mi mena bo jahanama kono na le bana bola bolite jahanama kono ko ale le keto mo labanye mi mena bo kada kan do be olu ka sanction bana lutum bola olu bola mais amro laba na tigi fana do la arjino kono ale le fana keto mo labanye mi me ke arjino kono donye min do la arjino kono be ko fe Abdullah ibn Mas'ud ko koni Allah Ta'ala nyanama asela ka yele ka bo jahanama kono abe yele watibi jahanama fundenu ni jahanama toroyaw olu be kan galaka ale yere be tama doni abe sigi doni abe to yere debrouiller la ka bo jahanama kono ni ala ka demenye mo bena ta toroya be kan galaka fo ala be nyama be singa yere jahanama sanfe naka yere jahanama sanfe yaltafit ila an-nar abe jahanama mafle aba fo tabarakallah korotabe Allah Ta'ala alladhi najani minha masami sela kan sutara ka bo jahanama ma kuma folo mi me fo abulo abe ni ne fo abe banga fo ko mo tay bi kiyama keneka Allah hinana mo mi nabi katma alayka subhanallah ka surata kalama ka fo arjino kono do be daga muno be nema baballa arjino kono ale bola tasma minani abola toroya minaka yere herela masa Allah Ta'ala here mun kanya make ma foyi allo ni me tola mala be tayromi ala ba fo ko aita arjina kono amala be tadi ala be to kam masayala ala be sinka yirizundo poyi ka yirizundo labo abe yirizu mafle aba fo ko ala isela kan nyanne makane labo jahannama kono ala yirizu meniye ala kadineye yembere yirizu nina menan sigi asuma koro ka kla ka jini ala ba fo ay ninki bere yirizu ngoro ebe la yuruta ni Allah Ta'ala ite nyiniga le berala aba fo alaykum kame ikana nyina da ka fo ni nche bosan kurale jahannama kono don amena funen na amena toroya la amena jennina ala nyana maka alabo ni ka suma yebe nata suma ko don aka suma ye yirizu ye munge anatalala ala ko kumena ninkiye me kana nyiniga ko ni ko fede ala sinaka no yalika e agbarala yirizuna asemi kala yirizu ni kerefe jimi mei aka yere servi jila aka jimi yirizun fana suma aki yere sutara yirizu suma koro asigirin tolay abana ka yirizun beraye yirizun fana kain katme yirizun foloka ala do kala yuruta ala kwatina ala nyini ngala ko berela abe bon la ba foko ala nya yirizun beraye de eski be se diena ka to me se yirizun fana koro ala be sinka a hakili laji ele ma foko itene ala ma nyini ngala ko berela koro ala isabari atume gbara yirizun flana nina kada ko yochoko fana cheken katme yirizun foloka ala be kola sono yakaye abena se yirizun flana fana ma o fana nyala yeli cheken o ko be da fani metuguni katme yirizun foloka asigini meto koro abi mi ojila abi yere sutara usmala abe tola abe arjine kono do mankamme subhanallah mo mi bola tasma kono abena na yere arjina le kono ne atolo be to arjina kono don baroke kana ka le to yirizum flana koro abesigi ala matuguni ala ele ma fo ala me fe ka do arjina kono ala ba fo o ye la yuru tanye sho folo ima dafa la yuru flana tala ima dafa ebe mungo ala me fe ka nyere arjina kono ala be to akam masayala abesinka to nin tigila mo be do arjina kono subhanallah na bana yere la arjina kono arjina ni jahannama mafla différence manu ñoje mo min bola tasmala o bena yere soro arjina kono ala ba foye na dola arjina kono alla jayoro min kadiye tay ala be singa image do lamuri anyakoro na lesela arjina parti la yukhayyalu ilayhi abe kanya koro ko min arjina parti be fani me placité tout est occupé abena ba foko ala placité de ala ba foko place be ala be sinka foye dunuya na akono fembe mo nyongona dima ka klaka kelembere faraka kontina loru nimbe dunuya na ko jibaw anan kontina baw
dunuya bɛ d'i ma ka tila ka dunuya ɲɔgɔn wɛrɛ fara kan k'o d'i ma ni ala k'o fɔ a ye a b'a fɔ ala ma ala e ye masa le ye e ye ala le atastahzi'u minni ala ele fana bɛ yɛlɛbɔ na k'i ka jɔn na ala ele fana bɛ ne mɔkɛ la le e bɛ se ka dunuya ɲɔgɔn fila di ne kelen bɛɛ ma cogo di a b'o fɔ min kɛ dɔrɔn sahaba cɛ min bɛ nin lakali Ibn Mas'ud a sela nin parti ma a ka yɛlɛko daminɛ a ka mɔgɔw ma ɲininka ko aw ye ɲininka mun na n bɛ yɛlɛko la yan kira tun bɛ nin lakali an ye don min sallallahu alaihi wa sallam ko ala kɛra sela parti nin ma jɔn b'a fɔ min kɛ ala ma ko ala bɛ ka ne mɔkɛ le wa ko ala yɛlɛko la mun na ka d'a kan jɔn ala ka fonisereya bonyana ma kojuguya mɔgɔ min bɔra jahanama kɔnɔ k'a yɛrɛ arijinɛ kɔnɔ k'o ka dunuya ɲɔgɔnna fila dɔw tigilamɔgɔ ma o ka arijinɛ le kɛtɔ so ye mɔgɔ min ka arijinɛ so ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye dunuya ɲɔgɔn fila o le bɛ d'i ma e dɔ kɛtɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka arijinɛ ka parti ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye Alahu Taala b'o nɛɛma k'a ye ne nin banna a yɛrɛ sɔrɔla ka arijinɛ so kɔnɔ arijinɛ mɔgɔ laban min n'a banna donna arijinɛ kɔnɔ danfɛn wɛrɛ tɛ don ala ka arijinɛ kɔnɔ o de ye nin cɛ ye yɔrɔ nin ma filɛ mun m'a to a bɔra jahanama kɔnɔ ka na arijinɛ kɔnɔ ɲininkaliba ye ne adamaden fɛn bɛ fɛn na n'a bɛ fɔ a ma ko at-tawhid ala kelenya danfɛn foyi dafanin tɛ i bɛ se k'i yɛrɛ jahanama kɔnɔ kɔfɛ ni ala ka nɛɛma ni ala ka diɲɛ a b'i labɔ mais ala bɛ mɔgɔ labɔ jahanama kɔnɔ ni sartu kelen de ye i ye kɛ silamɛ ye i fana y'i jilaja hali n'a sɔrɔ setana kulonni la mais setana kana don i n'i ka tawhidu cɛ k'i bila filankafoya la k'i ka tawhidu ɲagami ma ni tawhidu banna ɲagamini ma ele tɛ ko to yen danfɛnw de ye nin kɛ e ka ko bɛɛ bɛ sara adamadenw de la nin de ye nin kɛ nin de ye nin kɛ ala ko foyi tɛ ka don nin na ko ko k'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i b'a ta k'a da adamaden kun a dɔn k'a fɔ ko tawhidu t'i la sika t'a la arijinɛ Alahu Taala y'a kɛ so ye ka jɔn senimaw makɔnɔ jɔnw minnu silantɔ Alahu Taala ye surtout minnu kɛtɔ Alahu Taala kelenya bato la an bɛ Alahu Taala dali k'an kɛ tawhidumaw ye ala m'o kɛ la tawhidu ye fɛn ye ka ala bato k'a lɔn k'a fɔ ko la sharika la an ta'budu Allah duna ilahin akhar huwa al-khaliq al-musawwir huwa alladhi khalaqak wa sawwarak la tushrik bihi shay'an آخر من يخرج النار ويدخل الجنة وهو أيضا آخر من يدخل الجنة كما روى ابن مسعود في حديثه الطويل ندعو الله أن يجعلنا ضمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes devant la porte de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans son hadith, la dernière personne qui sortira de l'enfer, qui sera aussi la dernière personne qui rentrera au paradis. Quelle est cette personne? Un disciple du prophète qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud nous relate cet hadith-là. Et dit le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la dernière personne qui sortira de l'enfer, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se voir devant l'enfer, il tourne le regard pour regarder l'enfer. Sa première phrase sera Tabarakalladhi najjani min hada. Il va glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a sauvé de l'enfer. Il était, mais aujourd'hui il n'est plus dedans. Il se retrouve maintenant, alhamdulillah, à l'extérieur même de l'enfer. Et ce dernier dira, il dit, alhamdulillah, aujourd'hui, je suis la meilleure personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faveur que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait, et Allah n'a jamais fait ce faveur-là à qui que ce soit. Et pourtant, il oublie
qu'il y a des gens déjà au paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce dernier, il est là, il est étonné, dépaysé, il ne sait pas où se diriger. Allah lui dira, va au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire sortir ash-shajara, un arbre. Il va dire, oh mon Dieu, est-ce que je peux m'approcher de ça? Allah lui dira, si je t'accorde, ne me pose plus une autre question. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se retrouver à côté de cet arbre-là, il va s'asseoir, il va se servir de l'eau, et après il verra encore une autre. Il va encore reformuler la même demande. Allah va lui rappeler, mais tu m'as dit que tu ne vas plus me demander. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. Et après, étant là-bas, il va commencer à attendre maintenant le bruit des habitants du paradis. Il dira, ah Allah, je vais me voir avec ceux-là au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. Il va se retrouver, il va se voir parmi les habitants du paradis. Il est là, il ne sait pas où se diriger. Allah lui dira, choisis une place pour toi au paradis. Il va chercher, il va chercher, il va chercher. Il dira, oh mon Dieu, tout est rempli. Allah lui dira, ta place est là. Mais le paradis ne peut pas être rempli. Mais lorsqu'il va regarder les gens sont occupés, tout le monde est chez lui. Chez lui, il n'y a plus de place. Allah lui dira, je te donne ce monde-là avec un autre exemple. Ça sera la personne qui aura le plus moins degré du paradis que tous les autres. 2 fois le monde, Allah lui donnera au paradis. Imaginons ta maison, si tu as 2 ou 3, 4 chambres, et tu ne pourras même pas occuper toutes les autres chambres. Tu vas dormir seulement que dans une chambre, et les autres chambres là sont vides. Mais imaginons au paradis, quelqu'un qui a ce monde-là 2 fois. Lorsque souvent Allah nous parle, le prophète nous parle dans la liste, il faut avoir la foi. Pour y croire, sinon c'est difficile à imaginer. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, et pourquoi ce dernier est quitté de l'autre côté, il s'est retrouvé là-bas? Parce qu'il avait at-tawhid, l'unicité de Dieu. Il disait Allah, il laissait à cause de Dieu, il pratiquait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui arrivait dans sa vie, il disait toujours inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque vous avez at-tawhid avec vous, certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous sauvera. Et Allah nous dit, le prophète aussi nous dit, lorsque nous avons un grain de misqala habbatin min al-iman, lorsque nous avons un peu de grain de la foi et tawhid, même si tu te retrouves au milieu des habitants de l'enfer, un jour viendra, tu sortiras. Le prophète te dit ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Amen. Allah ta'ala dalikanges la manimo et Allah mokala. Juma temeni antunye la dilikan di andeuma. Vacances benini kaba. Vacances ben akhidan. Alhamdulillah. Les enfants, vous êtes ici aujourd'hui. Yeben hir fandak mit ons. Inch'Allah, miskin tu es man, le tu es week. Inch'Allah, allez gedan. Vous allez reprendre le school. Attention. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous allez dire à l'école? Demseni vacances bana. Ni beta école sola. Une mentalité kura le kangata. Mentalité kura. Afola yemouye. Ni tala école sola le respect. Même ande on sega tubabula. Ni dem bana kala kolobali école sola ko bebado dente karanako. Ça c'est clair et net. Lorsque l'ERARS parle, tu dois fermer. Achekadu, watibeko école so idembe kana luma. Wallahi oteba idema de deni comportement djugu me bo luma ano le beta école sola. Si l'enfant n'est pas éduqué, l'école va toujours rejeter l'enfant. Et si un enfant est rejeté dans la société, ça devient un danger. Ni demma karan ko gorata la de am islami ya bokoy am mi nan don fait le respect. Comme on le dit en flamand, même si on ne parle pas bien, you respecter le respect. Tu respectes tes parents, tu respectes aussi l'école. Tu respectes aussi le maître en classe. Ambebe nyondo ya idden tolo bela na tala école sola be binki le era la luma na ka école sola kana fi be plein de abola na luma le anyan don karabonyala karama mo ka anga bonyanyami. Un enfant qui est respecté dans la société, c'est très important. Mais un enfant qui n'est pas respecté, c'est pas bon. Oyel la lilingan folo ya mini ando ma flana. Amemi fo ando nyele.
Quelqu'un army dit it's very dangerous. À cause de ça, on dit aussi cela ka karange. Ameta jamana dola ka farafindon ye obe barabaw occupé là. Mais aujourd'hui, on dit on tesela ka ces université là. En chite kumaka, à ma côté. Mais on est nana tubabule an kana falbarake, mais ni on de on faralanka ka falbarake. Malia le boede. Par exemple, mes téléphones. Ni kalandam nana, parents y demson y a téléphone surveillé. Ando chite kalana bi. Kadam na ne yere makata se bema, am bedde uno. Téléphone mero bema kosa. Faw nyamala, baw nyamala. Et ko fe beta fo ko tubabu racisme le boy, wallahi racisme te. Anya dam na bona. Téléphone me dit dew ma lerim na nyalo. Abem no la lerim na nyalo. Den kan ka suno wati minani téléphone mante kala. Les enfants ne sont plus concentrés à l'école. Aujourd'hui, la rentrée, on est content. Les enfants sont bien habillés. C'est la rentrée. C'est pas ça le but. La rentrée, qu'est-ce que l'enfant va aller faire à l'école? La rentrée, là, demain, Natani Djokodjmaï. Il est temps aujourd'hui, Anyokmanandewi. Il est temps aujourd'hui, Anyokmanandewi. Jamanove, Jamanat, Babulea. Donc, mais quel doctorat ou médecin belebele. Mais communauté en temps, ma fleur. Communauté kabode mo keme yiri kawdo ante don mafle don bakela possibility ama côté muso taye munye ware mi modi dron o lumma ko be warle la ware be dile ka blay ka den ka école surveillale na beta université la watimi anyan jija ka méthode changer min fana zugu yani be don kambi bona chawni muso ka bembalia don be bra traumatisé. Chebe kanga muso ni ndew nyakoro muso be kanga furucha ni ndew nyakoro mais an kanime ka éducation mandi denu numa ko beta na école la ko concentré to école do be dew ya ko laje kata ye demra traumatisé ka ben parents fla joguma e abe foko do nyasiri nyasiri denyo muso na che na che kala lebe mone bo a che la dew ne la e muso do era be bali ko che ite denye kanga na folo ni sara mais muna be denke ni sugu ye aw ni nyonche na c'est la yoro de la almamin do ken de pol subra nan demna iteslan law taala nye ele yere kam munki chela ikuma kan korotani maka be kan ngani pol so te demna muna alaw taala te inu mo chede alay mansade ni muso ka cheddo ya sikatala muso te dugu kolo ko ka ni ki cheddo ya dafanya kala alaba boduna billahi tallahi muso be kuma chema ka jama chema aya donfle o yere ma korobo iddo mafle idon chama ala bena tajuru saladi do laika ira ba lon ka fo ko janne man te kan kuma kan korota cheka muso be jamana bitu babula abekala waray o nyina no baw ka furu ko o nyina no muso ko bamso slana ala nya o ka furu labato ni kuma na mi ma doron paf ala nyina ka fa sela tubabula ele cheki labo jitala wallahi ala do de sefa wa tan soro kalola Chako bele ka balma otoe ka abalma muso otoe kita kilana ina ne yafuru le labato ele mana tunkana ka fo ina na kubarala ina ne yafuru le la ni min sa wala dro paf me furusa date blala karamo te se ka foike foi fana te pala société la communauté la benya ben mama mo sitete ele ye jonye billahi kira ko hadisa la muso ko ni ka furusa ka soro furusa kuma ke ko alaka arjine haram yalima ala kon men nyama yala ni tawye me e koni ka seli ala ta fati ka sunfe muna parce que ki furusa kunela ni nafa foitala mo mi maka furusa mo ko be don ka education na chado fana me olu tesla ala taala nye wallahi na folo ko son education de didewma ala ka buno dro ole na folo ma ko te dewna ale be aka ville joro amuna ale be kanga lumi lo farafino le ka bo alema ka fuilo nye den wardo épargner ana muso te kele kala fo la fo denga wari ele cheto ite sabari ite den fana mafla man mayimna an ko kwan dew nya me an tan yere fana laje na folo le kadi e ma ko te fo ila ali ki dew la wuli ka selima ko tala ki dew la na mandarasa la muso chama me amolu fo olu le bo don ta kana mandarasa la parce que chedo bo ma pre amena ni de mandarasa la muna muso ba do ni den chena be chanle ma mbalma muso ni de mandarasa la de chale ale be se ka muso ta fonani ijija ye jore do ka ko la de donc
nina keneme bi kan denw tiɲɛ an bɛ min fɔ denmisɛnw ye sabari o ye an kunna wolo tungan na n'an denw yela an bɛ sa wa an m'a fɔ bɛɛ ɲinɛ an m'a fɔ n ko ballonjɛ tɛ juguman ye dɛ mais mandarasa an y'an denw bila la den bɛ football la a tɛ se la ka fatiya karamaloya ka bɔ dɛ an ye nin fɔ ka tila k'a fɔ depuis 2012 fɔ sisan an den caman ka ballonjɛ daminɛ jɔn kɛla ballonjɛla ye depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui a caman bɛ école de foot la jɔn kɛla ballonjɛla ye karamakɛ kuranama kala duniya min nata tun bɛ o ma mafa an ye se ka silamɛya sabati an denw sɔnɔmɛ la n'an tɛ yen don min den ninnu bɛ kɛ an ma darapo ye ninnu de bɛna duwawu k'an ye ninnu de bɛna siniɲɛsigiw labɛn an ye mais n'an k'an deri de duniya la ka wari di aw la a bɛ gɛlɛya an bɛ min ɲini an denw fɛ la rentrée min bɛ nana o ye sabari lutigiw ye sabari an y'an jija ka éducation di denw ma k'a to kalan bɛ di aw ye o mako bɛ fɛn minnu la n'a sew b'an ye an y'an jija k'a san ka d'o ma an y'an jija k'an denw k'an teri ye k'o gbɛrɛ an na sɔn o kosɔn an ka activitéw la an ye to k'o wele sɔn o ye na deri o faw bɛ taasira minnu kan o y'a dɔn k'o ye silamadenw ye o y'a dɔn k'o ye farafinden ye ni k'a y'an denw m'a fɔla ma waati o waati ni ka furuko kuma fɔ ɲɛna k'olu tɛ farafinmuso furu la parce que an k'a yira k'an denw nalen ko farafinw tɛ ni kumana min fɛ dɔrɔn e bɛ furu kɛ waati jumɛn i tɛ sabari i yɛrɛ tana ye mun ye i b'a fɔ k'e ye farafinmuso furu parce que olu hakili la olu tɛ farafin fari dɔ b'olu kan olu tɛ farafin ye hey a bɛɛ ye farafinden de ye yan a faw ye farafinw de ye aw ye farafinw dɔ ye je ben black néerlandais on dit zwart je ben muslim i tɛ tubabu ye dɛ n'i k'i yɛrɛ nɛgɛ o la galon na i tɛ tubabu ye i tɛ kɛ tubabu ye i ye farafinden de ye you are black comme on le dit en néerlandais je ben zwart tu vas rester black and you are muslim so you have to respect your religion you have to respect your parents and your school you have to respect your teacher and you have to listen carefully to your teacher. It's very important. And after school, if you come back, take care of your salat. Si tu quittes l'école pour venir, la prière à salat. Papa is ni there, you must be there. Parce que ni don bola école sofana na kana wallahi mi mesella la ka do. An sabarayan dantoni na dew na bola école la esella. Ni min sala kasorote seli jahannama diratini. Ama fo demsen beyene kunu anden do bana muhammad alama ala ya falama asala ka to samugan kele saya be se ka ofana beta ni jogore la what is muhammad kamara is working muhammad est parti vous allez aussi partir la prière papa is nidar ikmut biden alen fama anta ka fine ki selle ni fate ka kan ka selike donc comment me fɔ bi khutuba la nya dabwa kama ka fɔle aw yena pour que denw y'a dɔn k'a fɔ o ye silamade ye fa bɛ fa tɛ o ni seli ka kan an bɛ Alahu taala dali k'an denw sabati k'o d'a ma Ala m'o kɛla ka Alahu taala diyan k'o kɛ an diyanendenw ye Ala m'o kɛla k'o kɛ silamadenw ye Ala m'o kɛla shetana k'a ma bɔ an denw na Ala m'o kɛla k'an denw yɛrɛ fana ma bɔ shetana la Ala m'o kɛla ka ninnu kɛ an ma siniɲɛsigiɲumanba ye Ala m'o kɛla an bɛ waso den ninnu ka denya la diyan ye an bɛ waso ka denya la lahara k'o k'o ye Ala m'o kɛla den minnu bɛ se ka duwawu kɛ an ye an sanni kɔ Ala m'o kɛla den minnu bɛ se ka salatu dafa ɲɛ kelen kɛ an ye Ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali ninnu denw minnu bolo don baara la tunkan na k'a ko ma sabati ni barika Ala m'o kɛla den minnu tɛ sila ɲumanw kan ka Ala diyan k'o ɲuman lasigi ka n'o faw ma Ala m'o kɛla école yɛrɛ man di minnu ye ka école tindo la Ala m'o kɛla minnu kɛlen bɛ ka fari faga diina ko la ka diina diyaw ye Ala m'o kɛla rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله كبار يقبلون ينصروا كنوا adama de tanke nama sama beladnena andenke Muhammad Kamara kwa tala Thailand ana koroke amara vacances ke kama Alahu taala kitila akatoli la Thailand ama fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala mala ya falama ala mala hinalala ala bankuna kama ala arjina dama alhamdulillah antolo sigi fari fana na kunu ne yɛrɛ mun bɛ kan ka kuma ni aw ye ne yɛrɛ fana fa o ye latigɛ kɛ kunu su fɛ n b'a fɔ n ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
ama law taala dalika jinan fala la mukala kalau taala ya fa ma la mukala karjine dama law taala bula la mukala alit tanin ka faranka safiru kormo ni korobe kan kala ya fa be ma la mukala janu ye ka folo ambal macha fana Musa Touré ka fa muso fana yella tigeke Musa Kamara ka fa yella tigeke alhamdulillah anna yella tigeke fana kibariyatun silama ame Allah taala dal kala ya fa muso korba ma la mukala kala taala dia ma la mukala karjine dama la mukala nunun be sayawle abe sayabelawne fa saya den saya nasaya menika tani limaniya ka duwo ka tigi kasi de foynya ame se mun kala doron ka duwo ko ye khutuba kaya kada kan ni ala kara lo yoro sallallahu alaihi wasallam khutuba duwo fana tebe amma jigi ka fa duwo sinma mun kala ka be ne maso ma la mukala qumu ila as-sala yarhamkumullah